Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good evening. Let me introduce myself. My name is Edin Yurana. I'm from English of Education class C with name 23, 29, 10, 66. Now I'm going to be the interpreter. I will translate Prabowo Subianto speech from English to Indonesian. His Excellency Yang Mulia Mr. Antonio Tuan Guterres, Antonio Secretary Guterres, General Sekretari of the United Jenderal Nations, Perserikatan Her Bangsa-Bangsa, Excellency Yang Mulia Madame Nyonya Annalena Annalena Baerbock, President of the United Nations Presiden General Majelis Assembly, Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, His Excellency Yang Mr. Mulia Tuan Morses Abelian, Morses Abelian, Under-Secretary General Wakil for Sekretaris General Jenderal Assembly Majelis and Umum dan Management, Manajemen, Excellencies, Yang Mulia Heads of para State, Kepala Negara, Heads of Kepala Governments, Pemerintahan, distinguished delegasi delegates, terhormat, ladies and gentlemen, hadirin sekalian. it is indeed a great Sungguh honor for suatu me to kehormatan stand besar in bagi this saya untuk berdiri di august sini General di aula Assembly sidang Hall majelis umum ini, among leaders di antara para pemimpin and dan representatives perwakilan who represent yang mewakili almost hampir all of seluruh humanity. masyarakat dunia We differ in dalam race, perbedaan ras, religion, and agama, dan nationality. kebangsaan. Yet we Namun kita gather together berkumpul today as one sebagai human satu family. keluarga. We are here first Kita and berada di sini foremost sebagai sesama as fellow manusia, human beings, each created masing-masing equal, diciptakan setara, endowed with dianugerahi all hak-hak yang tidak alienable dapat rights to dicabut life, atas hidup, liberty, and the pursuit of kebebasan happiness. mengejar kebahagiaan. The words of the United Kata-kata yang Nations tertuang dalam Declaration of Deklarasi Independence Kemerdekaan Amerika Serikat have inspired telah menginspirasi democratic gerakan movements demokrasi across lintas continents, benua, including the French termasuk Revolution, revolusi Prancis, the Russian Revolution, revolusi Rusia, the Mexican Revolution, revolusi Meksiko, the Chinese Revolution, revolusi and Tiongkok, Indonesia's dan perjalanan own Indonesia sendiri struggle and journey to menuju freedom. kemerdekaannya. It also gave Dokumen birth itu juga to the melahirkan Universal Deklarasi Declaration of Universal Human Rights, Hak Asasi Manusia adopted by the United yang Nations in diadopsi 1948. PBB pada tahun All men 1948. are Semua created manusia equal diciptakan setara, was the creed menjadi that prinsip yang opened the membuka way jalan to menuju unprecedented kemakmuran global prosperity dan martabat and global yang belum dignity. pernah terjadi. And yet, Namun, in our di own era era kemajuan ilmu, of scientific and pengetahuan, dan technological teknologi, triumphs, an era era yang capable of mampu ending mengakhiri hunger, kelaparan, poverty, and kemiskinan, dan environmental kerusakan ruin, lingkungan, we also kita continue juga terus to menghadapi face today grave, dangerous challenges and tantangan yang berat uncertainties. serta berbagai Human folly, ketidakpastian keberadaan manusia fueled by yang dipicu fear, oleh rasa takut, racism, rasisme, hatred, kebencian, oppression, penindasan, and apartheid dan apartheid threatens our mengancam common masa future. depan bersama kita. My country Negara knows saya this mengenal pain. penderitaan ini. For centuries, Selama Indonesians berabad-abad bangsa lived Indonesia di bawah under penjajahan colonial domination, oppression, dan penindasan. and slavery. We were treated Kami less diperlakukan than dogs lebih hina in daripada our anjing di own tanah air homeland. kami sendiri. We Indonesians Dan know what it kami means bangsa to be Indonesia denied tahu justice, apa artinya di and berdiri what sendiri it dan means apa to artinya live in hidup dalam apartheid, apartheid, to live in hidup dalam poverty, kemiskinan and serta to be ditolak denied equal kesempatan yang opportunity. setara. We also Kami juga knew tahu apa yang dapat what dilakukan dengan solidarity can solidaritas do in our dalam struggle perjuangan kami for untuk independence, mencapai in kemerdekaan, our serta fight to upaya kami overcome untuk mengatasi hunger, berbagai kelaparan, disease, and penyakit, poverty. dan kemiskinan. The United Nations Perserikatan bangsa-bangsa berdiri stood with bersama Indonesia Indonesia and gave dan us memberikan vital bantuan sangat penting. assistance. Decisions are made Keputusan yang here diambil atas based dasar on human solidaritas solidarity kemanusiaan by the oleh Security Council Dewan and this Keamanan dan Assembly Majelis ini gave memberi kemerdekaan Indonesia independence, international legitimacy, legitimasi internasional open membuat doors, itu and dan supported our mendukung early pembangunan awal development kami through melalui the efforts dana of the anak United Nations Perserikatan Children Fund, Bangsa-Bangsa, the United Nations Food and Agriculture Organisasi Pangan Organization, dan Pertanian, the PBB, FAO, the World Health Organisasi Organization, Kesehatan and many, Dunia, many dan other banyak lembaga United perserikatan Nations bangsa lainnya. institutions. And because Dan of oleh that, karenanya, Indonesia hari ini today Indonesia berdiri di stands titik on the cusp puncak kemakmuran of shared prosperity and greater dan kesetaraan equality and bersama yang dignity. lebih baik. Madam Nyonya President, Presiden yang Excellencies, mulia, our dunia world kita terbelah today is driven oleh by conflict, konflik, injustice, ketidakadilan, and dan deepening ketidakpastian uncertainty. yang semakin dalam. Every day Setiap hari we kita witness suffering, menyaksikan penderitaan, genocide, genosida, and blatant pengabaian disregard terang-terangan for terhadap international hukum law and internasional human decency. serta kemanusiaan.
In the face of these Menghadapi tantangan challenges, ini kita tidak boleh we must menyerah. not give up. As the United Serta Nations yang Secretary General said, dikatakan secara jenderal we Presiden cannot Bangsa, give up. kita tidak We bisa menyerah. cannot Kita surrender bisa our membangun hopes harapan or atau our ideals. cita-cita We kita. must grow Kita harus saling closer, mendekat, bukan not menjauh. drift apart. Together we must Bersama-sama kita strive harus to berupaya achieve our mewujudkan hopes, harapan kita, our dreams. mimpi-mimpi kita. The United Nations was Perserikatan born Bangsa-Bangsa from lahir the ashes dari of the Second puing-puing World Perang War Dunia II that claimed yang merenggut scores of puluhan millions of juta jiwa. lives. It was created Lembaga to ini secure didirikan peace, untuk menegakkan perdamaian, security, keamanan, keadilan, justice, and dan freedom kebebasan bagi for semua. all. We remain Kami tetap committed berkomitmen dalam to internationalism, internasionalisme, to multilateralism, multilateralisme, dan and to setiap every upaya effort that yang strengthens this memperkuat great lembaga besar institution. ini. Today, Hari ini, Indonesia is Indonesia nearer semakin than dekat ever before to meeting untuk the mencapai sustainable tujuan development pembangunan goals berkelanjutan, of untuk ending mengakhiri extreme kemiskinan poverty and ekstrim hunger. dan kelaparan. Because Karena years bertahun-tahun ago, yang lalu, this very majelis ini chamber membuka diri chose untuk to listen mendengarkan and dan uphold social menegakkan and keadilan economic sosial dan justice. ekonomi. We will never Kami forget. tidak akan pernah lupa. And Dan today, kami we tidak must akan never pernah be silent diam while sementara Palestinians rakyat Palestina are ditolak denied keadilan dan that same justice legitimasi yang and sama di legitimacy ruang sidang in ini. this very hall. Excellencies, Yang mulia Thucydides Thucydides warned memperingatkan the yang strong kuat do what they melakukan can, apa yang mereka the mampu, weak yang lemah suffer what they menanggung must. apa yang harus We mereka must tanggung. reject Kita harus menolak this doktrin doctrine. ini. The United Nations Perserikatan Bangsa-Bangsa exists ada untuk menolak reject this doktrin doctrine. ini. We must Kita harus stand for berdiri untuk all, semua the strong yang and the kuat weak. dan yang lemah. Might, Yang kuat tidak cannot be bisa right. selalu benar. right, Yang must benar be right. harus benar. Indonesia Indonesia today hari ini is one of the adalah largest satu contributors kontribusi terbesar to United pasukan penjaga Peacekeeping kedamaian Forces. Perserikatan Bangsa-Bangsa. We believe Kami in the percaya United pada Nations, Perserikatan We Bangsa-Bangsa. will Kami continue to akan serve terus melayani where peace di mata needs perdamaian guardians, membutuhkan not with just kebahagiaan tidak hanya words, dengan kata-kata, but tapi with dengan boots on pasukan the ground. di lapangan. If Jika and when dan ketika the United Dewan Nations Keamanan Security Council and this dan great Majelis assembly Agung decide ini memutuskan Indonesia Indonesia siap is prepared mengarahkan to deploy 20.000 20,000 or even atau more bahkan lebih of our sons and putra dan daughters putri kami to help untuk secure mengamankan peace perdamaian in Gaza di Gaza or elsewhere, atau di tempat lain, in Ukraine, di Ukraina, in di Sudan, Sudan, in Libya, di Libya, everywhere dimanapun when kita the peace needs to be perdamaian perlu enforced, ditegakkan, peace needs to be perdamaian perlu guarded, dijaga. we Kami are bisa, ready. We will kami akan take our mengambil share of the bagian dari burden, bebas, not only tidak with hanya dengan our putra sons and daughters, dan putri We kami. are also Kami juga willing bersedia to contribute berkontribusi secara financially to finansial support untuk the mendukung great misi mission besar to untuk achieve peace mencapai by the United perdamaian Nations. oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. We may be Kita weak mungkin lemah secara individu, but tetapi the rasa sense of penindasan, oppression, the sense of ketidakadilan injustice has proven telah in the history of terbukti mankind dalam sejarah umat that manusia this bahwa sense of perasaan injustice, ketidakadilan this ini, sense rasa of penindasan oppression ini will akan unite bersatu into a dengan strong kekuatan force yang kuat that will yang akan overcome mengatasi this penindasan oppression, ini, that will yang akan overcome mengatasi this ketidakadilan injustice. ini. To close, Sebagai penutup, I would like saya to reiterate ingin again mengulangi lagi Indonesia's dukungan penuh complete support Indonesia for the untuk two-state solution solusi dua negara in di Palestine. Palestina. We must Kita harus have memiliki an Palestina yang independent merdeka, Palestine, but we must tetapi kita tidak we must juga also harus mengakui. we must also Jika respect kita juga and harus we must menghormati dan also kita juga harus guarantee menjamin the safety and keselamatan security dan of Israel. keamanan Israel. Only Hanya then dengan begitu we can have kita real dapat peace, memiliki real perdamaian, peace, perdamaian tanpa kebencian, and perdamaian no longer tanpa hate and no kecurigaan. longer suspicion. The only Salah solution satunya is solusi to
adalah solusi dua negara ini. Dua keturunan of Abraham harus hidup dalam rekonsiliasi, perdamaian, dan harmoni. Arab, Orang Arab, Jews, Yahudi, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, kita harus hidup sebagai satu keluarga umat manusia. Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dari mewujudkan visi ini menjadi. Apakah ini mimpi? Mungkin, tapi ini adalah mimpi indah yang harus kita kerjakan bersama-sama. Mari kita bekerja untuk tujuan mulia ini. Mari kita lanjutkan perjalanan harapan umat manusia. Sebuah perjalanan yang dimulai oleh nenek moyang kita. Sebuah perjalanan yang harus kita selesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.